Lord is good. Tuhan itu baik. And all the time. Selalu. Good evening, everyone. Selamat sore saudara-saudara. Welcome to this afternoon's program. Selamat datang ke program pada sore hari ini. I hope you were blessed this morning, those of you who are here. Saya berharap saudara diberkati pagi ini bagi mereka yang ada di sini pagi ini. Or wherever you worshiped. Atau dimanapun saudara berbakti. Who is with us for the first time today? You're not a Seventh-day Adventist. Siapa yang baru pertama kali datang pada sore hari ini dan bukan anggota gereja Advent? If you are not a Seventh-day Adventist. Saudara bukan anggota Advent. What's your name? Siapa namanya? Paul. Hello Paul, how are you? Selamat datang. Who invited you, Paul? Siapa yang undang Paul? Who? Siapa? Miss who? Wiwi. Wiwi. Oh, we heard that name last night. Okay, Kita Miss sudah Wiwi. dengar nama ini tadi Thank you, malam. Miss Wiwi. Paul, God bless you. Terima kasih Thank Wiwi. you for coming. Terima kasih Paul. Yes, what's your name? Siapa namanya Mbak? Isabel? Elizabeth. How are you, Elizabeth? Apa kabarnya? You don't know? Okay. It's Tidak nice tahu. to see you. Oh, Who invited you, Elizabeth? Siapa yang undang Elizabeth datang? Oh, Sister Wiwi's a busy woman. Okay. Okay. Thank you for coming. God Wiwi, bless you. God Tuhan bless berkati. you. Terima kasih You sudah may datang. be seated. Silakan Anyone duduk. else? Ada You yang are lain? not. Would you stand? What is Silakan your diri. name? Lily. Hello, Lily. How are you? Apa You kabar? look like a nice lady. Kelihatannya Where are you baik. from, Lily? Dari mana asalnya? Singapore. Oh, Singapore. I have flown into Singapore. I've never left the airport. I hope one day the Lord allows me Saya to selalu preach in Singapore. Thank you. God bless you, Terima kasih. Lily. It's nice to see you. Senang Who bertemu dengan invited Anda. you? Siapa yang undang? Justine? Who? Dusty? Spell it. B-E-S-T-Y. Oh, Bestie. Oh, Bestie, forgive me for my sins. Yes, Bestie. Ampunkan saya. Nice to see you. Thank you, Bestie. And who else? Jovine? Jovi. Jovi, who is that? God bless you, my handsome brother. God bless you. Tuhan berkati thank you for saudara yang coming, ganteng. Lily. God Terima bless kasih you. Lily sudah datang. And Tuhan God bless berkati. Singapore. Dan All Tuhan right. berkati Singapura. Anyone else? You're not a... my Ada good lagi? brother. Silakan. Gunawan. Gunawan. Ya. Hello, Gunawan. How are Halo, you? Gunawan. What does that name mean? Ada arti enggak namanya? What? Who? Useful. Okay, Brother Gunawan, that's a good name. It's nice to see you. Senang bertemu dengan Where are you Anda. from? Dari mana asalnya? Jakarta. Jakarta. God bless you, Gunawan. Tuhan And God berkati. bless your family. Tuhan We're berkati very glad you keluarganya. came. Is Kami there senang anyone Anda else datang. with us who is not a Seventh-day Adventist? Ada lagi yang bersama dengan kita bukan anggota Advent? Who? Siapa? That man? What's his name? Katakan namanya. What's his name? Your name is Richard. Yeah. And what's your friend's name? His name is what? Andre. Andrew. Andre. Andre. Ya. Hello, Andre. Halo Andre. How are you? Apa kabar? Stand up, Andrew. Let's see you. That's Berilas. right. Come on, say amen for Andre. Katakan apa? All right. God Andre. bless you, Andre. It's nice to see you. Senang bertemu dengan Okay. Anda, Anyone Andre. else? Ada yang Anyone lain? else? Sister, stand up. Silakan berdiri. Tell us your name. What's your name, my good sister? Ayub? Ayu. Ayu. Hello, Ayu. Halo Ayu. How are you, Ayu? Apa kabarnya It's nice to Ayu? see you, Ayu. Senang bertemu dengan Anda Ayu. God bless you, Ayu. Tuhan berkati. Where are you from? Dari mana asalnya? Solo. Where's that? In Central Java. In Malaysia? Where's Solo? Okay, all right. God bless you, Ayu. Thank you Tuhan for coming. berkati Anda Ayu. We are happy you have joined us tonight. God bless you. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di Sister sini. Ayu, you may be seated. Saudari Ayu silakan duduk. Anyone else? You're not a Seventh-day Adventist, but Ada you're with lagi yang us. lain. We are always happy to have guests. Kita selalu senang untuk mendapat And tamu. I just like to know who you are, where you're from. Dan saya ingin tahu siapa Anda dan dari mana asalnya. I am a guest. I'm from Michigan in the United States. Saya juga tamu berasal dari Michigan, That's dari where I'm Amerika. Anyone else? Ada lagi yang lain? Who? Siapa? Oh, stand up. Yeah, don't be afraid. Jangan takut. All right. What's your name? Siapa namanya? Gregory. My brother-in-law is Gregory. He's a nice man. Ya, Okay, ipar Gregory. saya Gregory, It's dia orang nice yang to baik. see you, Gregory. What's your name? Senang bertemu dengan Gregory. Who? Jerkio.
Giorgio. Giorgio and Greg, are you brothers? Adik kakak Okay, ya? all Oke. right. Who is older? Siapa yang lebih tua? You are older. Both of you are older. Okay. I saw both kedua-duanya. hands. I saw both hands go up. Saya All lihat right. dua tangannya. Giorgio and Gregory, it's nice to see you. Ya. Let the church say Gregory. amen. Katakan God amin. bless you. God bless you. Tuhan God bless you. memberkati Are Anda. you in school? Masih sekolah? What are you studying? Apa yang kuliahnya apa? Political science. What are you studying, Gregory? Computer Science. And you're studying same thing. Both of you. Sama. You're in the same class? Sa- You have the same girlfriend? Okay, all right. Okay, nice to see you. Senang bertemu God dengan bless Anda. you. Tuhan God memberkati. bless you. All right, we're having a good time. God is good. Tuhan itu baik. And all the time. Dan Yes, anyone else visiting with us? You're so shy you don't want to stand. Anda ini And pemalu, nggak mau somebody has to berdiri ya. do that Dan to harus get ada you to yang stand. Anyone else? buat Anyone Anda else? berdiri. Ada lagi yang lain? All right. Okay. Oh. Thank you for coming. I don't like to preach long. Saya tidak suka khotbah panjang. Let me tell you why. Saya mau After a katakan certain kenapa. amount of time, the brain no longer processes what it's hearing. Karena sesudah waktu yang cukup lama, otak tidak lagi bisa memproses apa yang didengar. People can only take so much. Orang hanya punya kemampuan untuk menyerap informasi untuk waktu yang And tertentu. then they start forgetting. Dan mereka mulai lupa. That's why when you walk out of a class, Jadi itu sebabnya ketika saudara keluar dari kelas, you've been in the class for 1 hour. saudara di kelas 1 jam, If someone were to ask you, kalau ada yang bertanya, tell me what you remember apa yang kamu ingat from that class, dari kelas itu, you can't remember much saudara tidak ingat banyak hal. unless you go back to your notes. Kecuali Anda lihat lagi catatannya. So I like to keep the sermons short, Jadi saya suka khotbah pendek, right to the point, langsung ke intinya, so you have something to remember. supaya saudara ingat. Ellen White tells us, don't preach very long. Ellen White mengatakan jangan khotbah panjang. All right. Oke. Now, is there anyone running around the church who should be in here? Apa masih ada yang jalan-jalan yang harusnya ada di dalam sini? Earlier today, I saw some young people sitting back there chatting. Karena saya dengar ada orang-orang muda yang ngobrol di belakang Very sini. nice young people. Anak-anak muda yang baik. And I said, why are you not in the service? Dan saya tanya kenapa nggak masuk ke dalam? They said, I don't know. Mereka katakan nggak tahu. So, what I'm saying to you is this. Yang saya mau katakan adalah When you come to worship God, ketika saudara datang berbakti kepada Tuhan, it must be in a disciplined way. itu harus dengan cara yang teratur. You can have some worshiping in this room, Saudara bisa ada perbaktian di sini, some playing soccer in the parking lot, ada yang main bola di parkiran, and some playing back here. dan ada yang bermain di belakang sini. Then the spirit is divided, Dan rohnya terbagi-bagi. and the children lose respect for the Sabbath. Dan anak-anak kehilangan hormat kepada hari Sabat. They lose respect for church. Mereka kehilangan hormat kepada gereja. They see church as a place to play. Mereka melihat gereja sebagai tempat untuk bermain. Church is a place to worship God. Gereja adalah tempat untuk berbakti kepada So Tuhan. when you come to church, Jadi ketika saudara datang ke make gereja, sure you know where your children are at all times, pastikan bahwa Anda tahu di mana anak-anak Anda because they setiap are saat. your responsibility. Karena mereka adalah tanggung jawab saudara. That's why you had them. Itu sebabnya saudara Know where they are. tahu di mana mereka berada. Teach them how to worship God. Ajar mereka bagaimana menyembah Tuhan. I realize I am meddling in your business, Saya sadar saya mencampuri urusan saudara. but that is what preachers do. Tapi itulah pekerjaan dari But they do it pengkhotbah. in love. Mereka melakukan dengan kasih. When you are a strange preacher, Kalau saudara adalah pengkhotbah tamu, you can meddle in people's business. saudara bisa mencampuri urusan Then you orang. get on a plane and you go Dan back home. saudara naik pesawat dan pulang. Now, Pastor Pitoy cannot do that Dan pendeta Pitoy tidak bisa because he lakukan lives itu. right here. Karena dia di sini. And you can go to his house and beat him. Dan saudara bisa pergi ke rumahnya dan pukul dia. But I can get on a plane and run Saya away. bisa pergi naik pesawat dan pergi. So I can say whatever I like Jadi saya bisa sampaikan apa yang saya mau and bilang. then drive to the airport. Dan pergi ke airport. Okay, God is Baik. good. Tuhan itu baik. And all the time, Dan selalu I love God. saya mengasihi Tuhan. How many of you love God? Berapa banyak saudara mengasihi Tuhan? Do you really love God? Saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Do you know why you're alive today? Kenapa saudara hidup saat ini, saudara tahu? Tell me why.
Katakan pada saya kenapa? It is God keeping you alive right now. Apakah Tuhan yang membuat saudara masih hidup saat ini? Not exercise, Bukan karena but olahraga. exercise is important. Olahraga penting. It is God keeping you alive right now, Tuhanlah yang membuat saudara tetap hidup not saat ini. vitamin C. Bukan vitamin C. But vitamin C is important. Tapi vitamin C penting. It is God keeping you alive right now, Tuhan yang membuat saudara hidup saat ini. not fruit juices. Bukan karena jus-jus. But fruit juices are important. Tapi jus buahan itu baik. We must always be aware Kita harus selalu sadar. of the active role of God Peranan yang aktif dari Tuhan. in our lives moment Di by moment. dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Every time we take a breath, Setiap kali kita bernafas. take a breath. Mayo bernafas. That is by the grace of God. Itu adalah karunia Tuhan. Because there's some people, Karena ada sebagian orang. they need machines Mereka butuh mesin to take a breath. untuk bisa bernafas. It is God's grace. Adalah karunia Tuhan. Always recognize God Selalu akui Tuhan. for the smallest blessings in your lives. Dari berkat yang terkecil dalam kehidupan saudara. And so I say to those of you on this side, Jadi saya mau katakan kepada yang di bagian sini. God is good, Tuhan itu baik. and all the time. Selalu Tuhan itu baik. I say to you right here, Yang di sini. God is good, Tuhan itu baik. and all the time. Selalu And I say Tuhan. to you, Dan sekarang yang bagian sini. God is good, Tuhan itu baik. and all the time. Selalu And I say to all of us, God is good, Tuhan itu baik untuk and semua all the kita. time. Dan selalu I have Tuhan a itu question baik. to ask. Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Who can recite the 66 books of the Bible from Genesis to Revelation? Siapa yang boleh sebutkan 66 buku dari Kejadian sampai Wahyu? All 66 Seluruh 66 buku. in order. Sesuai urutannya. No, don't talk. Jangan Don't bicara, talk. jangan bicara. Just think. You don't have to talk Pikir. to think. Tidak perlu Who bicara. can recite the 66 books of the Bible in order from Genesis to Revelation? Raise your Siapa hand. yang bisa sebutkan sesuai urutan 66 buku dari dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Well, let me ask you a question. Saya mau bertanya. Why can't you do it? Kenapa saudara tidak bisa? Who knows who plays for your favorite soccer team? You know who plays for them. Siapa yang tahu pemain-pemain favorit You bola know kaki the Anda? names of Tim the sepak bola stars Anda. on your favorite television shows. Saudara tahu semua bintang-bintang dalam acara favorit Anda di televisi. Were you raising your hand? Apa saudara angkat tangan tadi? You know the 66 books? Tahu 66 buku? Not really. Okay, all right. How many do you know? Berapa banyak yang tahu? Berapa banyak buku? Come and try. Come. Oke, datang, coba. God bless you. Come, my hands. Tuhan Come right up here. berkati. Come right up here. What's your name? Siapa namanya? Darren is a good name. How old are you, Darren nama Darren? yang baik. Umur 40? berapa? 14 tahun. 40? Oh, 14. Okay, Oh, all right. 14. All right. You're the youngest 40-year-old I've ever seen. Okay. Okay. Darren, try your best. Cobalah, Darren. God will bless you. From Genesis. Oh, take the mic. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter,
1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Amen. Amen. God bless you, Dara. God Tuhan bless you. berkati. God bless you. Oh, I like him. I like him. Saya suka dia. God bless you. God Tuhan bless berkati. you. Now, how many of you are Christians? Can I see your hands? Berapa banyak saudara orang Kristen di sini? Come on, raise your hand. You're Christian. Silakan Raise your angkat hand. tangan. Kalau Kristen angkat tangan. This is your tool. Ini alat saudara. This is your tool. Ini alat saudara. Know it. Where do you find the three angels' messages? In Exodus or Leviticus? Which one? Di manakah saudara temukan perkabaran 3 malaikat di dalam Keluaran atau Imamat? Okay. All right. In Revelation. Oh, Wahyu. What chapter in Revelation? Wahyu pasal berapa? Revelation 14. What verses? Ayat berapa Wahyu 14? 6 through 12. 6 sampai 12. That is the foundation stone of Adventist theology. In addition to Inilah dasar Daniel daripada- 8:14. Inilah dasar gereja Advent dan What does juga Daniel Daniel 8:14 8 say? ayat 14. Apa yang dikatakan Unto oleh Daniel 8 2000, ayat 14? 300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Sampai 2300 petang dan pagi barulah Ellen White writes in suci the book di- Great Controversy. sucikan. In the book Great Controversy, Di dalam buku Kemenangan Akhir, page 409, 409, paragraph 1. paragraf 1. The scripture which above all others Alkitab di atas segala sesuatu had been both the foundation telah menjadi dasar and the pillar of the Advent faith dan pilar daripada iman Advent. was the declaration Adalah deklarasi unto 2,300 days. sampai 2300 pagi dan petang. Then shall the sanctuary be cleansed. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan. Daniel 8:14, Daniel 8 ayat 14. Revelation 14:6 through 12 Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. are the two most important Bible passages Adalah dua bagian Alkitab yang terpenting on which the Adventist church is built. di mana gereja Advent didirikan. There are 5 pillars of our faith. Ada 5 pilar dari iman kita. Name them. Tolong sebutkan. Give me one. Berikan This satu. side, one. Sabbath. Sisi ini. Give me satu, another one. Sabat. Sanctuary, give me another one. Bait suci yang berikutnya. Second coming, give me another one. Sit at the dead, give me Kedatangan another kedua kali. one. Keadaan orang prophecy. mati. They Dan all begin with roh S. nubuat. Dan Here semuanya they are. dimulai dengan S. The Sabbath, Sabat, the sanctuary, bait suci, state of the dead, keadaan orang mati, spirit of prophecy, roh nubuat, second coming. dan kedatangan kedua kali. Those are called the pillars of our faith. Ini disebut pilar iman kita. Ellen White writes, Ellen White there mengatakan are 2 false doctrines ada 2 doktrin palsu that the devil will use in the last days yang akan digunakan oleh setan di akhir zaman to deceive the whole world. untuk menyesatkan seluruh dunia. What are those 2 false doctrines? Apa 2 doktrin palsu itu? You're talking so softly, I can't hear you. Saya nggak bisa dengar saudara, terlalu pelan. What are the 2 false doctrines? You need to know what they are. Saudara harus tahu 2 doktrin palsu ini. Sunday as a Sabbath Hari Minggu sebagai Sabat and the immortality of the soul. dan kebakaan jiwa. You know, most Christian churches believe Dan kebanyakan gereja Kristen percaya when you die, ketika saudara meninggal, you go straight to heaven or hell. saudara langsung pergi ke neraka atau surga. Your body's in the grave, Tubuh saudara dikubur, but there's something called your soul tapi ada yang disebut dengan jiwa that floats around. yang akan bergentayangan. The Bible does not teach that, Alkitab tidak ajarkan itu. but most Christian churches believe that. Tapi kebanyakan gereja Kristen percaya hal The itu. other false doctrine Ajaran yang palsu yang lain is adalah that Sunday is the Sabbath. yang mengatakan bahwa hari Minggu adalah hari The Bible Sabat. does not teach that. Alkitab tidak ajarkan itu. The Bible teaches the 7th day, Alkitab mengatakan hari ke-7 which is Saturday. yang adalah hari Sabtu. I was in Nigeria. Saya di Nigeria. Where is Nigeria? In Europe or Asia? Di mana itu ya? Asia atau di Eropa ya? Okay, it's in Africa. All right. I was in Nigeria preaching a few years ago. Saya sementara berkhotbah di Nigeria beberapa tahun yang lalu. I was on the campus of a university Saya di satu kampus di suatu universitas. called Michael Okpara Agricultural University. You don't have to say that. Ya, itu dia yang tadi.
And I preach on the Sabbath. Dan saya sementara berkhotbah hari Sabat, And I offered about $500 saya menawarkan $500 to any of those brilliant students untuk kepada mahasiswa-mahasiswa yang brilian who ini could find 2 Bible verses. untuk bisa menemukan ayat Alkitab. One verse had to say, 2 ayat, satu harus the mengatakan first day of the week is holy. hari pertama harus disucikan sebagai The other hari yang verse had to kudus. say Ayat yang berikutnya that Jesus changed the Sabbath. bahwa Yesus mengubah Sabat. I told them, bring me those 2 verses Berikan saya 2 ayat itu and I give you $500. dan saya berikan $500. The next day, Hari berikutnya, I said, who has the verses? ada yang temukan ayatnya? Come and get the money. Ayo silakan datang dan ambil Now, uangnya. these are university students. Dan ini murid-murid dari perguruan know how tinggi to dari do universitas yang tahu bagaimana melakukan riset. Nobody moved. Tidak ada yang bergerak. At the end of the service, Pada akhir kebaktian, a young man came to me. seorang pemuda datang kepada saya. He said, Pastor, Dia katakan, pendeta, I don't have the verses. saya tidak dapat ayatnya. I said, why not? Kenapa? He said, they're not in the Bible. Karena nggak ada di dalam Alkitab. But can I still have the money? Tapi boleh tetap nggak saya dapat uangnya? I said, you can forget it. Oh, lupakan saja. I was preaching in Detroit, Saya berkhotbah di Detroit, very close to where I live. dekat tempat tinggal saya. I offered $2,500. Saya tawarkan $2.500. You know how many rupiah that is? Saudara tahu berapa rupiah itu? $2,500 $2.500 for those 2 texts. untuk 2 ayat itu. A lady went home to her husband Dan seorang wanita pulang ke rumah bertemu suaminya. and she said, sweetheart, we Dia need katakan, that money Oh sayang, kita butuh uang itu to fix the roof of the untuk house. memperbaiki atap rumah kita. Give me the 2 texts. Beri saya 2 ayat itu. The husband said, Oh, suaminya bilang. Oh. The wife said, what do you Istrinya mean? bilang, apa maksudnya? He said, Oh. The wife said, give me the istrinya, text, I can get the money. Kan saya ayatnya, saya perlu uang itu. He said, there are no such texts. Oh, dia bilang nggak ada ayat itu. So the wife said, then Jadi- why do we go to church on Sunday? Kalau begitu kenapa kita pergi ke gereja hari Minggu? You know what the husband told her? Saudara tahu apa yang dikatakan suaminya? I was born a Baptist. Saya dilahirkan sebagai seorang Baptis. Finish it for me. I was Ayo. born a Baptist. Saya dilahirkan seorang Baptis. I'll die a Baptist. Saya akan mati sebagai orang Baptis. That's the way most people keep Sunday. Itulah kenapa banyak orang tetap melihara There hari Sabat. isn't one Bible verse Tidak ada satu ayat Alkitab that says the first day of the week is holy. yang mengatakan bahwa hari pertama sucikanlah hari Yet pertama. most people observe the first day of the week. Tapi kebanyakan orang memelihara hari pertama. Those are the 2 false doctrines. Itulah 2 doktrin yang salah. That the first day of the week is the Sabbath. Yaitu hari pertama sebagai hari Sabat. And that dead people are not really dead. Dan orang mati sebenarnya nggak mati. Those 2 false teachings, 2 ajaran yang salah itu. the devil has used Setan telah gunakan to deceive most of the world. untuk menyesatkan sebagian besar dunia ini. As Seventh-day Adventists, Sebagai seorang Advent, we must know what we believe kita harus tahu apa yang kita so that we can percayai. explain what we believe, Supaya kita bisa jelaskan apa yang kita percayai. defend what we believe. Untuk mempertahankan apa yang kita percayai. But more than that, Tapi lebih daripada itu, be faithful to what we believe. untuk setia kepada yang kita percaya. We believe in health. Health is essential part of the gospel. Kesehatan. Inti daripada Injil. There's a commandment that says, thou shalt not kill. Ada hukum yang mengatakan jangan membunuh. Health grows out of that commandment. Dan kesehatan berdasarkan hukum itu. Because we kill ourselves by the way we eat and drink and Karena smoke. kita membunuh diri kita dengan cara kita makan, minum maupun merokok. So when the Bible says thou shalt not kill, Jadi ketika kita mengatakan jangan membunuh, must begin with yourself. saudara harus mulai dengan diri saudara Thou sendiri. shalt not kill thyself. Saudara tidak boleh bunuh diri When I sendiri. smoke and I drink Ketika saya merokok maupun minum and I overeat dan saya makan and berlebihan I overwork dan saya bekerja and I berlebihan get no sleep, dan saya tidak tidur, I am killing saya myself. membunuh diri saya sendiri. That's why we as Seventh-day Adventists Itu sebabnya kita orang Advent are known all over the world. bukan
berasal dari dunia ini for our health message. untuk pekabaran kesehatan kita. Many people are sick Banyak orang sakit just because they do not obey the laws of health. karena mereka tidak menuruti hukum kesehatan. I was preaching at my church many years ago. Saya sementara berkhotbah di gereja saya berapa tahun yang lalu. I was preaching on health. Saya sementara berbicara tentang At kesehatan. the end of the service, a member called me. Di akhir daripada khotbah ada seorang anggota telepon saya. She said, "Randy, you beat me over my head with that sermon." Oh Randy, kamu pukul saya di kepala saya dengan khotbah itu. I said, "Why do you say that?" Saya tanya kenapa kamu bilang itu? She said, "Look at me. Lalu dia bilang lihat I saya. am overweight." Saya ini overweight. She's about 200 pounds overweight. Dia kelebihan 200 pound. She says, "I have diabetes. Saya terkena diabetes. I have high blood pressure. Tekanan darah tinggi. And I know if I change my diet, Dan saya tahu kalau saya rubah And pola lose makan weight, saya akan kehilangan my berat health badan will saya. change. Dan kesehatan saya akan berubah. But I can't bring myself to do it." Tapi saya tidak bisa lakukan itu. She was choosing death Dia lebih memilih mati by her lifestyle. dengan gaya hidupnya. And so we are people who believe in health. Dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada kesehatan. We believe in education, Kita percaya pada pendidikan. not forgetting a job. Tidak untuk melupakan pekerjaan. Let me say that again. Saya mau sampaikan sekali lagi. The Seventh-day Adventist Church Dan has a philosophy of Punya. education. punya filsafat pendidikan. We believe, Kita percaya, even if we don't practice it, walaupun kita tidak praktekkan, we believe kita percaya that the purpose of education bahwa tujuan dari pendidikan is first yang terutama to prepare you for a place in God's kingdom, untuk mempersiapkan saudara masuk ke dalam kerajaan Allah. not to get you a job in a bank. Bukan hanya untuk dapat pekerjaan. Most students go to school Banyak murid-murid bersekolah to be prepared to get a job. dipersiapkan untuk mendapatkan pekerjaan. They are not thinking of the life to come. Mereka tidak memikirkan kehidupan yang sesudah saat ini. Parents educate their children Orang tua memberikan pendidikan kepada to anak-anaknya get a job in this life. untuk mendapatkan pekerjaan di dalam kehidupan saat They ini. give them no preparation for the life to come. Dan mereka tidak memberikan persiapan untuk kehidupan yang akan datang. You ask that child Saudara tanya seorang anak about physics, chemistry, and whatever else. tentang kimia dan matematika dan yang lain. The child can Fisika. answer. Anak itu bisa jawab. Ask that child, Anak jawab, tanya anak itu. how are you saved? Bagaimana kamu diselamatkan? The child doesn't know. Dan anak itu tidak tahu bagaimana. So he's ready for a job, Jadi dia siap untuk bekerja, but not ready to meet Jesus. tapi tidak siap untuk bertemu Yesus. What kind of sense does that make? Apa ini masuk akal? And you know why we do that? Dan saudara tahu kenapa saudara We lakukan are itu? more concerned with surviving today Karena kita lebih peduli untuk bisa bertahan than hidup being saat ini. ready to meet Jesus. Dan mereka tidak siap untuk bertemu Yesus. We believe in education. Kita percaya di dalam pendidikan. Our students should be the best. Anak-anak kita harus jadi yang terbaik. But the basis of our education Tetapi dasar pendidikan kita is this. adalah ini. The Bible says the fear of the Lord Alkitab mengatakan takut akan Allah is the beginning of wisdom. adalah permulaan The pengetahuan. fear of the Lord Takut akan Allah is the beginning of knowledge. adalah permulaan pengetahuan. That's Proverbs 1:7, Proverbs 9:10. Itu adalah Amsal 1 ayat 7 dan 9 ayat 10. Many Adventists Banyak orang Advent believe that we are just any other church. percaya bahwa kita sama dengan gereja yang lain. That is not the case. Tidak benar. The Seventh-day Adventist Church Gereja Masih Advent hari ke-7 is not like any other church. tidak sama seperti gereja yang lain. We have a special mission on this earth. Kita punya misi yang khusus di atas dunia That ini. mission Misi itu is to preach a message adalah untuk mengkhotbahkan pekabaran that will prepare the world yang mempersiapkan dunia to meet Jesus untuk Christ when he bertemu comes dengan back. Yesus waktu dia datang lagi. 2,000 years ago, 2000 tahun lalu Jesus came. Yesus datang. Nobody knew. Tidak ada yang tahu. Why? Kenapa? Because God's people, Karena umat Tuhan, the Jews, orang Yahudi, did not prepare the Tidak world to receive Christ. mempersiapkan dunia untuk menyambut Yesus. So when Jesus came, Jadi ketika Yesus datang, a few wise men
Hanya beberapa orang bijaksana and a few shepherds dan beberapa gembala were the only ones who knew. adalah yang tahu. The high priests didn't know. Imam besar tidak tahu. The scribes didn't know. Ahli-ahli hukum tidak tahu. Pharisees didn't know. Orang Farisi tidak tahu. Yet they were the ones God called Tapi mereka lah yang dipanggil oleh Tuhan to tell the world untuk mengatakan kepada dunia God bahwa Tuhan is coming, sementara datang. and nobody knew Tapi tidak ada yang tahu. because they were looking for an earthly king Karena mereka mencari raja duniawi to get rid of the Romans. untuk bisa lepas dari Roma. We Kita have been raised up by God telah dibangun oleh tell Allah the world untuk mengatakan Jesus dunia Christ is coming back. Yesus Kristus datang He is lagi. not coming as a savior. Dia tidak datang sebagai juru He's selamat. coming as a king. Dia datang sebagai He's raja. coming as a judge. Dia datang sebagai hakim. We should preach a message Kita harus sampaikan that satu gets kabaran the world ready. untuk membuat dunia siap. But we're so busy Tapi kita sangat securing sibuk this life. untuk hidup saat ini. We have no time Kita tidak punya waktu to preach the message. untuk mengkhotbahkan To kebenaran prepare ini, the world. untuk mempersiapkan dunia ini. That is a crime against society. Itu adalah kejahatan melawan masyarakat. You know what Jesus said? Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Yesus? What shall it profit a man? Apa untungnya bagi seseorang? Who can finish that verse? Siapa yang bisa selesaikan kalimat berikutnya? If he gains what? Kalau whole world. dia mendapatkan seluruh dunia, Finish the verse. selesaikan And ayat loses itu. his soul. Tapi kehilangan keselamatan Now nyawanya. Jesus did not say Yesus tidak katakan that we should not gain the world. kita tidak boleh dapatkan dunia. If you can gain the world, Kalau saudara bisa dapat dunia, that's fine. oke. What Jesus is saying, Yesus katakan, don't lose your soul jangan kehilangan as you try to keselamatan. gain the world. Sementara berusaha untuk The mendapatkan world dunia. will be a better place Dunia akan menjadi lebih baik if it were run by God's people. kalau dijalankan oleh umat-umat So Tuhan. Jesus is not against Jadi Yesus tidak menentang his people gaining the world. orang umat-umatnya mendapatkan dunia. What he's saying is this: Tapi yang dia mau katakan adalah first ini. things first. Yang pertama yang harus Gain the diprioritaskan. kingdom, Dapatkan kerajaan itu. then the world. Kemudian dunia. And so Jesus says to us, Jadi Yesus katakan kepada kita. seek ye first Tapi carilah dahulu the kerajaan kingdom Allah. of God, Kerajaan Allah. not the kingdom of this world. Bukan kerajaan dunia ini. We are Seventh-day Adventists. Kita orang-orang Advent. That is our name. Itulah nama kita. Ellen White says in Testimonies, Volume 1, Ellen White mengatakan di dalam buku testimoni page 223, paragraph 1, I was shown in regard to the remnant people of God choosing a name. kepada saya ditunjukkan kepada umat yang sisa dalam memilih namanya. Two groups were presented before me. Dua kelompok ditunjukkan kepada aku. One group embraced the great bodies of professed Christians. Satu kelompok mengikuti mayoritas Kristen. They were trampling upon God's law Mereka menginjak-injak hukum Allah and bowing to a papal institution. dan tunduk kepada institusi kepausan. They were keeping the first day of the week as the Sabbath of the Lord. Mereka memelihara hari pertama sebagai hari Sabat. The other group, Grup yang satu lagi, who were but few in number, yang sedikit jumlahnya, were bowing to the great lawgiver. yang berbakti kepada sang pemberi hukum. They were keeping the fourth commandment. Mereka memelihara hukum yang keempat. The peculiar features of their faith were Umat-umat yang khusus, yang setia, observance of the seventh day yang memelihara hari ketujuh, and waiting for the appearing of our Lord yang from heaven. menantikan kedatangan daripada Tuhan di awan. What she is saying, Apa yang dia katakan? that she saw in vision Dia melihat di dalam penglihatan that the name Seventh-day Adventist nama daripada gereja Advent was chosen by God for us dipilih oleh Allah untuk kita. because the name preaches two messages. Karena nama itu mengkhotbahkan dua The pekabaran. seventh day is the Sabbath, Hari ketujuh hari Sabat and Jesus Christ is coming back. dan Yesus Kristus datang kembali. We are Seventh-day Adventists. Kita adalah gereja masih Advent hari ketujuh. When people ask me, are you a Christian? Ketika orang bertanya kepada saudara, apakah I saudara say orang I'm a Kristen? Seventh-day Adventist. Saya katakan saya seorang Advent. The word Christian means nothing. Karena kata-kata Kristen tidak berarti Let me say apa-apa. that again. Saya mau The katakan word lagi. Christian means nothing.
Kata-kata Kristen tidak berarti If apa-apa. you say I'm a Christian, Kalau saudara katakan saudara orang Kristen, it could mean you're Baptist, itu bisa berarti saudara Methodist, Baptis, Metodis, Presbyterian, Presbyterian, Catholic, Katolik, a Pentecostal, or Pantekosta, any number of churches. atau gereja apa saja. When you say I'm a Seventh-day Adventist, Ketika saudara katakan saudara orang Advent, people may ask you, saudara orang bisa bertanya, what is that? apa itu? Then you can say, Kemudian saudara bisa we are a katakan, church kita adalah that gereja believes yang percaya the seventh day is a Sabbath. hari ketujuh hari Sabat. Then they will say, Mereka akan berkatakan, I didn't know that. oh saya tidak tahu itu. Then you have a chance to say, yes, the Bible says the seventh day is a Saudara Sabbath. punya kesempatan, ya Alkitab katakan hari ketujuh hari Sabat. Then you have a chance to say, Jesus Christ is coming back. Dan saudara punya kesempatan untuk katakan Yesus sedang kembali lagi. So I am a Seventh-day Adventist, Jadi saya adalah seorang anggota gereja Masih Advent hari ketujuh, not a Christian. bukan Kristen. Because the word Christian means nothing. Karena kata Kristen tidak bisa berarti In today's apa-apa. world. Di dalam dunia saat ini, Now in the book of Acts, di dalam buku Kisah, the disciples of Christ murid-murid Yesus were first called Christians at Antioch pertama kali dipanggil disebut Kristen di because they followed Christ Antioquia. so closely. Karena mereka mengikuti Yesus dengan intimnya. The unbelievers call them Orang yang tidak Christians. percaya menyebutnya Kristen, Really, Christians. yang artinya Kristus, But today, pengikut Kristus. the word Tapi saat Christian ini, means nothing. tapi saat ini kata Kristen tidak berarti I apa-apa. am a Seventh-day Adventist. Saya adalah seorang anggota gereja Masih Advent hari ketujuh. Many years ago, Berapa tahun yang lalu, Seventh-day Adventists were called the people of the book. orang-orang Advent disebut sebagai orang-orang Alkitab. The world knew Dunia tahu, that we knew this. kita tahu ini. Let me say it again. Saya mau katakan lagi, Many years ago, berapa tahun yang Seventh-day lampau, Adventists were called the orang-orang people of the book Advent dikatakan sebagai orang-orang Alkitab. because we can explain the Bible. Karena kita bisa jelaskan We can Alkitab. explain what we believe. Kita bisa jelaskan apa yang kita percayai. We can't do that today Kita tidak bisa lagi lakukan itu saat ini. because we're too busy Kita terlalu sibuk getting ahead in this life. untuk mendapatkan kehidupan My saat ini. brothers and sisters, Saudara-saudaraku, don't let Christ come back jangan biarkan Yesus datang lagi and find you busy trying to dan get ahead in this life. menemukan Anda hanya peduli dengan kehidupan saat ini. Let me direct your minds to an incident in the Bible. Saya mau bawa pikiran saudara kepada cerita di dalam Let's go to Alkitab. Genesis chapter 25. Mari kita buka Kejadian pasal 25. We'll read from verse 29. Mulai ayat 29. Genesis 25, reading from verse 29. Kejadian 25 mulai ayat 29. Do you have that? Sudah dapat? Let's say a word of prayer. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa kami di surga, give us your words. berikan kami firman-Mu, Grant us your spirit. berikan kami roh-Mu, Give understanding to everyone listening. berikan pemahaman kepada setiap yang mendengarkan. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami. Amen. Amin. Genesis 25, Dalam Kejadian 25 reading from what verse? dari ayat berapa? 29. 29. The Bible says, and Jacob sought pottage, Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. and Esau came from the field, and he was faint. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. And Esau said to Jacob, Kata Esau kepada Yakub, feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Therefore was Karena his aku name lelah. called Edom. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. And Jacob said, sell me this day thy birthright. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. And Esau said, Sahut Esau, behold, I am at the point to die. sebentar lagi aku akan mati. And what profit shall this birthright do to me? Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? And Jacob said, swear to me. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. And he sware unto him. Maka bersumpahlah ia kepada And he Yakub, sold his birthright unto Jacob. dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. And he did eat and drink and rose up and went his way. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Thus Esau despised his birthright. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Now we have two things, Kita punya dua hal, the birthright hak kesulungan and a bowl of soup. dan satu mangkuk sup. Esau
Esau had to decide harus memutuskan which one yang mana was more important to him. lebih penting bagi dia. Listen to again. Dengarkan lagi. The birthright, Hak kesulungan the greatest blessing God could give to a Hebrew boy, yang berkat yang terbesar yang bisa diberikan kepada seorang Ibrani. it was a great spiritual blessing. Itu adalah berkat rohani yang besar. It made him the head of the family. Itu membuat dia menjadi kepala He became the priest of the family. keluarga, dia menjadi He rumah got tangga. a double portion of the father's possessions. Dia mendapatkan 2 kali bagian daripada Here ayahnya. is the birthright. Inilah hak kesulungan. And here is a bowl of lentil soup. Ini sup kacang merah. Esau has to decide Esau harus memutuskan which one yang mana is more important to me. yang lebih penting bagi dia. Because Esau was thinking of his physical life. Karena Esau memikirkan kehidupan fisiknya saja. He was so concerned with surviving. Dia sangat peduli dengan bisa bertahan hidup. Listen to what he said in verse 32. Dengarkan yang dia katakan di dalam ayat 33. And Esau said, Behold, I am at the point to die. Saya ini sudah mau mati. This is the physical life, you see. Inilah kehidupan fisik itu. In other words, Esau is saying, I have no job. Dan Esau katakan saya tidak punya I pekerjaan. don't have a house. Saya tidak punya rumah. I don't have a wife. Saya tidak punya istri. I don't have a car. Saya tidak punya mobil. I have physical needs. Saya punya kebutuhan fisik. I don't see what value the birthright is to me. Saya tidak lihat keuntungan berkat daripada hak kesulungan itu. And so Esau is saying, Jadi Esau katakan, I am at the point to die. saya sudah mau mati. And what profit shall this birthright do to Apa me? gunanya hak kesulungan ini bagi saya? Many of us, we reason the same way. Banyak dari kita beralasan seperti itu. We say, I have debts. Saya punya hutang. I have to pay the rent. Saya harus bayar itu I sewa. have to pay school fees. Saya harus bayar uang sekolah. What profit is the Sabbath Apa commandment to me? untungnya bagi saya hukum hari Sabat I itu? must work on Sabbath. Saya harus kerja hari I Sabat. don't see the profit in the Sabbath Saya commandment tidak melihat keuntungan di dalam hukum hari Sabat. because I have physical needs. Karena saya punya kebutuhan fisik. We argue just like Esau. Kita berargumen seperti Esau. Some women say, Sebagian wanita katakan, I'm a single woman, saya seorang wanita I am single. 32. Saya 32 tahun. can't get a husband. Saya tidak dapat suami. What profit is the seventh commandment to me? Buat apa bagi saya hukum hari Sabat itu? That says thou shalt not commit adultery. Yang mengatakan jangan bersinah. I will sleep with that man. Saya akan tidur dengan pria If that's itu. the only way I can get a husband. Kalau itu satu-satunya cara bagi saya untuk Because dapatkan this suami. seventh commandment Karena hukum ketujuh ini is getting in the way of my life. karena menghalangi kehidupan saya. And so Esau said, Jadi Esau katakan, this birthright, ini hak kesulungan. if I keep it, Kalau saya tetap miliki, I'll miss the soup saya akan kehilangan and sup I may ini. die. Dan saya bisa mati. He was putting physical things Dia menempatkan kebutuhan fisik above spiritual things. lebih daripada kebutuhan rohani. And we do the same thing. Dan kita melakukan hal yang That's why sama. we know nothing about the Bible. Itu sebabnya kita tidak tahu apa-apa tentang But we are Alkitab. ready to pass all our exams Tapi kita selalu bisa lulus ujian kita. because we see a degree Karena kita melihat gelar as our life. sebagai kehidupan kita. The degree is a job. Gelar itu adalah It is a pekerjaan. house. Itu rumah. It is a car. Itu mobil. It is a spouse. Itu mendapatkan pasangan hidup. What does the Bible do for me? Apa yang bisa Alkitab lakukan buat saya? And then we call ourselves God's children. Dan kita sebut diri kita sebagai anak-anak Allah. The preacher says, how many of you love Jesus? Pengkhotbah katakan, berapa banyak yang mengasihi Tuhan, Some people Yesus? put up both hands. Ada yang angkat 2 tangannya. I love Jesus. Saya mencintai Yesus. Do you obey him? Apa saudara menurut dia? No. Tidak. Do you love Jesus? Mengasihi Yesus? Yes. Ya. Do you put his commandments first? Apakah menuruti hukum-hukumnya? No. Tidak. But do you love Jesus? Tapi mengasihi Yesus? Yes. Ya. Do you study his word? Pelajari firman-Nya? No, I'm too busy. Oh, saya terlalu sibuk. But do you love Jesus? Tapi kamu mengasihi Yesus? Oh, yes, I ya, love Jesus. saya mengasihi Yesus. Do you return a tithe? Mengembalikan perpuluhan? No, I have to buy a dress. Oh, saya harus beli baju. But do you love Jesus? Tapi mengasihi Yesus? Oh, yes, I love iya, saya mengasihi Yesus. Do you support the church? Mendukung gereja? No. Tidak. But do you love Jesus? Tapi mengasihi Yesus? Oh, yes, I Oh, love yes, Jesus. saya Jesus mengasihi knows Yesus. I love him. Oh, Yesus tahu saya mengasihi dia.
Let me ask you a question. Saya mau bertanya sesuatu. Are you a Seventh-day Adventist? Apakah saudara orang Advent? Or are you just a church member? Atau saudara hanya anggota gereja? When you take your baptismal vows, Ketika saudara mengambil sumpah baptisan, that makes you a church member. hal itu membuat saudara menjadi anggota gereja. What you do with this Apa yang saudara lakukan dengan makes you a Alkitab. child of God. membuat saudara menjadi anak-anak Allah. Let me say that again. Saya mau ulangi lagi. When you take your baptismal vows, Ketika saudara mengambil sumpah that baptisan, makes you a member of the church. itu membuat saudara menjadi anggota gereja. What you do with this Apa yang saudara lakukan dengan Alkitab makes you a child of God. membuat saudara menjadi anak-anak Allah. When Christ was brought to the public by Pilate, Ketika Yesus not Pilate, Herod. dihadapkan kepada orang banyak oleh Herodes. Herod said, Pilate said, Oh, sorry. I find no Pilatus. fault with him. Saya tidak temukan kesalahannya. The members of the church said, Anggota gereja katakan, crucify him. salibkan dia. Those were members of the church. Orang anggota gereja itu, They were children of God. mereka melawan Tuhan. And so I ask you with respect, Saya mau tanya dengan penuh hormat. are you a member of the church? Apakah saudara anggota Or gereja? are you a child of God? Atau saudara anak Allah? When you come to church on Sabbath, Ketika saudara datang ke gereja hari do you Sabat, come to attend a service? apakah saudara datang untuk menghadiri Or perbaktian? do you come to worship God? Atau saudara datang untuk berbakti Those kepada are Allah? two different things. Itu dua hal yang sangat berbeda. Let me tell you what I have observed. Saya mau katakan yang saya perhatikan. I could be wrong. Saya bisa salah. It's just my opinion Ini pendapat saya. as I travel the world. Sementara saya mengelilingi dunia Most Seventh-day Adventists di dalam gereja Advent, come to church on Sabbath datang pada hari Sabat to participate in a service, untuk berpartisipasi di dalam not to perbaktian, worship God. bukan untuk menyembah Tuhan. Because worship involves bring the tithe. Karena perbaktian berarti juga mengembalikan Worship perpuluhan. involves the study of God's word. Perbaktian juga berarti mempelajari firman Tuhan. Worship involves prayer. Perbaktian juga melibatkan doa. We're too busy to pray. Kita terlalu sibuk untuk berdoa. Worship involves presenting your children to God Perbaktian juga berarti membawa anak-anak saudara kepada Allah and telling God, dan mengatakan kepada Allah, during the week, sepanjang minggu I knelt down with my children saya bertelut bersama and anak-anak I saya prayed with them. dan saya berdoa bersama dengan Then I mereka sat down with them dan saya duduk bersama dengan and mereka I taught them God's word. dan saya mengajarkan mereka I firman turned off the Allah. television. Saya matikan televisi I threw away the video games dan saya hilangkan semua video and I games taught them God's word. dan saya berbicara firman Tuhan Now I kepada have mereka brought them to church. dan saya bawa kepada And as a gereja saat family, ini sebagai satu keluarga We may worship you. dan berbakti kepada engkau. I'll ask you a question, don't answer me. Saya mau bertanya pertanyaan, jangan Do jawab. not answer me. Jangan jawab, Don't even blink an eye. jangan berkedip. How many families sitting here right now Berapa banyak keluarga yang duduk di sini saat ini have family worship? yang memiliki perbaktian keluarga? Don't answer me. Jangan jawab. How many families Berapa banyak keluarga gather in the morning, yang berkumpul pagi hari, father, mother, children, bapak, ibu, anak-anak, to offer themselves to God, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, pray, untuk berdoa, acknowledge God, untuk mengakui and Tuhan, to invite God to direct their untuk lives that day? mengundang Tuhan menuntun hidup mereka How sepanjang many hari itu. families Berapa banyak keluarga gather at night berkumpul pada malam to hari thank God for the day, untuk bersyukur atas berkat pada hari to itu, commit themselves to Him untuk menyerahkan hidup mereka ke dalam Tuhan before they sleep? sebelum mereka tidur? My guess would be Persangkaan Very few. saya adalah hanya sedikit. don't be angry with me. Jangan marah kepada saya. You know, most people want the preacher to say, you are nice people. Banyakan pengkhotbah akan mengatakan saudara orang-orang yang baik. People like the preacher to say, oh, you're good looking. Oh, orang suka pengkhotbah katakan saudara ganteng. You're all going to heaven tomorrow, Oh, semua akan ke surga besok. if not tonight. Kalau tidak malam ini. That's what people like to hear. Itu orang suka dengar.
Nobody likes to hear. Tidak ada yang suka dengar. You need to change your ways. Saudara harus berubah. Nobody likes to hear. Tidak ada yang suka dengar. You may be fooling yourself. Saudara sementara membodohi diri Nobody likes sendiri. to hear. Tidak ada yang suka dengar. You could be a well-dressed hypocrite. Saudara bisa saja seorang munafik yang But as berpenampilan baik. God looks down from heaven now, Tetapi sementara Tuhan melihat dari and surga. He sees all of us, Dan dia melihat semua kita. you and us, Saudara dan kami. He wants every one of us saved. Dia mau semua kita selamat. God will be brokenhearted Tuhan akan patah hati. if you are not in His kingdom when He comes. Kalau saudara tidak ada di dalam kerajaannya waktu dia datang. You know what Jesus said in John 14? Saudara tahu apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes Reading 14? from verse 1. Mulai ayat 1. Let not your heart be troubled. Janganlah gelisah hatimu. You believe in God, believe also in me. Percayalah kepada Allah, percayalah juga In kepadaku. my Father's house Di rumah are Bapakku many banyak mansions. tempat tinggal. If it were not so, Jika tidak demikian, I would have told you. tentu aku mengatakannya I kepadamu. go to prepare a place for you. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jesus has a place for you Yesus mempunyai tempat bagi And saudara. for you. Dan bagi saudara. and for you. Dan bagi saudara. Only you can occupy that place. Hanya saudara yang dapat menempati tempat itu. That place is first in God's heart. Tempat itu hal yang terutama di dalam That's pandangan where He Tuhan. has us. Ya. And every soul Dan setiap jiwa that does not go to heaven yang tidak pergi ke surga will leave a vacancy in the heart of God. akan membuat kekosongan di dalam hati Because Tuhan. no one else Karena tidak ada can fill the place yang bisa mengisi that tempat God has for you in yang His heart. Tuhan sediakan bagi Anda di dalam hatinya. Let's think of God Mari kita pikirkan tentang and Tuhan stop thinking of us. dan berhenti berpikir tentang kita. God wants you in His kingdom. Tuhan mau saudara di dalam kerajaannya. Here's what Ellen White writes. Ini yang ditulis oleh Ellen White Conflict and Courage, di dalam Conflict and Courage. page 21, paragraph 5. Halaman 21 paragraf kelima. God created man for His glory, Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya that after test and trial, dan sudah ujian dan the pencobaan. human family might Keluarga become one with the heavenly family. Manusia akan menjadi satu dengan keluarga surga. It was God's purpose Itulah tujuan Tuhan to repopulate heaven untuk memenuhi surga with the human family dengan umat-umat keluarga manusia. if they would show themselves obedient Kalau mereka menunjukkan diri mereka setia to His every word. kepada kata-katanya. When God made Adam and Eve Ketika Tuhan menjadikan Adam dan and Hawa told them, be fruitful and multiply, dan mengatakan berbuah banyaklah, God's intention banyaklah. was Tuhan merindukan to use us untuk menggunakan kita to repopulate heaven. untuk memenuhi lagi surga. Why will God have to repopulate heaven? Mengapa Tuhan harus penuhi lagi surga? Can anyone tell me? Boleh ada yang mau katakan pada saya? When Lucifer was thrown out, Ketika Lucifer who went diusir, with him? siapa yang pergi bersama dengan dia? 1/3 of the angels. 1/3 dari They malaikat-malaikat. left with Satan. Mereka pergi bersama dengan So setan. there has been vacancies in heaven. Dan ada kekosongan di surga. And God's plan was Dan rencana Tuhan adalah to use us untuk menggunakan to fill kita those vacancies. untuk mengisi kekosongan itu. Do you understand what I'm saying? Saudara mengerti yang saya katakan? That is a high honor. Itu adalah suatu kehormatan God tertinggi. could have made more angels. Tuhan bisa saja menjadikan lagi Said malaikat. no, Tapi dia bilang tidak. I'll make some human beings Saya mau buat manusia. and I will test them Saya akan uji mereka. to see if they'll obey me. Untuk melihat mereka, apakah mereka If they pass the menuruti test, saya. Kalau mereka lulus I ujian, will put them where those angels left. saya akan tempatkan mereka di tempat di mana malaikat tinggalkan. God still has vacancies Tuhan masih memiliki kosongan itu. and He's coming Dan dia datang segera. for people Untuk orang-orang who have passed the test of obedience. yang telah melalui ujian kesetiaan, Are we those penurutan. people? Apakah kita orang-orang itu? How many of you want to go to heaven? Can I see your hand? Berapa banyak yang mau ke surga? I'm Boleh saya really lihat serious. tangannya? Can I see your hand? Hands Yeah. down. When a preacher says who wants to go to heaven, Ketika pengkhotbah katakan siapa yang mau ke surga? the Bible teaches Alkitab we will ajarkan actually live on this earth, kita akan tinggal di atas dunia ini but God sebenarnya. will make this earth brand new.
Tapi Tuhan akan menjadikan dunia ini baru. We will be in heaven for a while, yes. Kita akan di surga untuk beberapa But saat, our ya. permanent home is this world. Tapi tempat tinggal kita yang permanen adalah The dunia Bible ini. also says Alkitab juga that mengatakan God will move his office from heaven bahwa Tuhan akan memindahkan kantornya dari surga and put it on this earth dan taruh di dunia ini to be with us. untuk bersama dengan kita. That's a privilege. Itu adalah kesempatan yang indah. But God will only do that Tapi Tuhan hanya dapat lakukan itu when he is satisfied ketika dia puas that we put him first above everything else. bahwa kita menempatkan dia yang terutama daripada segala sesuatu. And so today I say to you from my heart, Jadi saya mau sampaikan dari dalam hati saya yang we terdalam. are Seventh-day Adventists. Kita adalah anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. We are not like anybody else. Kita tidak seperti yang lain. I do not say we're better. Saya tidak katakan kita lebih baik. I say we're different. Saya katakan kita berbeda Because of the message karena pekabaran God has given us to preach. yang telah Tuhan berikan untuk kita When khotbahkan. God called the Israelites out of Egypt, Ketika Tuhan memanggil orang Israel keluar dari he Mesir, called them Ia memanggil to mereka form them into a nation church. untuk membentuk mereka sebagai satu negara dan gereja. Let me say that again. Saya mau katakan lagi, While the Israelites were in Egypt, dan sementara orang Israel di Mesir, they were not a nation. mereka bukanlah satu bangsa. They were just people Mereka hanyalah orang, descended from umat, Abraham. keturunan dari Abraham. To be a nation, Untuk menjadi satu you must have bangsa, a leader, seharus ada your pemimpin, own land, tanah sendiri, and a system of law by which you live. dan satu sistem hukum dari mana saudara harus Listen hidup. to what God told the Israelites. Dengarkan apa yang Tuhan katakan kepada orang Go Israel. to Exodus 19. Let's read from verse 4 quickly. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal 19. And then I'll let you go. Dan sesudah kita baca, Exodus kita akan selesai. 19, reading from verse 4. Mulai ayat 4. Here's what God tells Moses. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada Moses Musa. has gone up to the mountain to talk with God. Musa telah naik ke gunung untuk berbicara dengan Tuhan. And God said to Moses, Dan Tuhan berkata kepada Musa, ye have seen what I did to the Egyptians, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. and how I bear you on eagle's wings and brought you unto myself. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Now therefore, if you will obey my voice indeed, Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku and keep my covenant, dan berpegang pada perjanjian-Ku, then ye Maka shall be a peculiar treasure unto me kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri above all nations. dari antara segala bangsa. Listen to the words of God again. Dengarkan sekali lagi kata-kata firman God tells Tuhan. the Israelites, Tuhan berkata kepada orang I will Israel, regard you aku akan membuat engkau higher than any other nation menjadi yang tertinggi dari segala bangsa if yang you will ada. obey my voice. Kalau kamu akan mendengarkan And the suaraku. voice of God Dan suara Tuhan is his word. adalah kata-katanya, The voice firmannya. of God Kata-kata suara is his Tuhan law. adalah hukumnya. That's why in the very next chapter, Itu sebabnya di dalam pasal God selanjutnya came down on the mountain again Tuhan turun lagi di gunung itu and gave the 10 commandments. dan memberikan 10 hukum itu. He was organizing them Dia sementara membentuk into a mereka nation. untuk menjadi satu The bangsa. entire nation was a Seluruh church. bangsa adalah gereja. And what God gave the church Dan apa yang Tuhan berikan kepada gereja? were the 10 commandments. 10 hukum. He wanted nothing else, Dia mau tidak ada yang lain. because that nation church, Karena gereja bangsa itu its constitution adalah hukum. was the 10 commandments. 10 hukum. So when God formed the church Jadi ketika Tuhan membentuk gereja back in the Sinai desert, di padang gurun Sinai, they were a nation and a church mereka adalah bangsa dan satu gereja. because God gave them a constitution Karena Tuhan memberikan konstitusi di and situ offered himself to them dan menawarkan dirinya kepada mereka as their leader. sebagai pemimpin. That's how God formed the church. Itulah bagaimana Tuhan membentuk gereja. God has a church in these last days Tuhan punya gereja di akhir zaman ini that remind the world yang mengingatkan dunia that God still has 10 commandments. bahwa Tuhan masih memiliki 10 hukum Most of the world has forgotten, yang sebagian besar dunia telah lupakan. and people do what they like. Dan mereka melakukan apa yang mereka mau. They kill, they steal, Mereka membunuh, mencuri, disregard the holy Sabbath.
tidak mempedulikan hari Sabat, commit adultery left and right. berzina kiri kanan. They steal from each other, steal from God. Mereka mencuri dari satu dengan yang lain dari Allah. They lie. Mereka They berdusta. deceive their neighbors. Mereka menyesatkan, They covet menipu everything tetangga everybody mereka. else has. Mereka mengingini segala sesuatu yang dimiliki orang lain. But God raised up a group of people Tapi Tuhan membangun satu Called Seventh-day kelompok manusia Adventists yang disebut to gereja remind masih the world. Advent hari ke-7 untuk mengingatkan Listen. dunia. Dengar, Stop. berhenti. God has a law. Tuhan punya hukum. And if you continue to break God's law Dan kalau saudara terus He will come melanggar back perintah Tuhan, dia akan datang and lagi destroy you dan menghancurkan by Anda fire. dengan api. But if you accept God Kalau saudara menerima Tuhan and live by His law, dan hidup seturut dengan He will hukumnya, place you in a brand new world. dia akan menempatkan saudara di dunia yang And the baru. only voice Dan satu-satunya suara that preaches that kind of message. yang mengkhotbahkan pekabaran seperti the itu, Seventh-day Adventist itu adalah Church. gereja masih Advent hari ke-7. And some of us don't even preach it Dan sebagian dari kita tidak mau khotbahkan because itu. we're so busy Karena kita terlalu sibuk trying to be like other churches. untuk menjadi seperti gereja yang lain. We want to worship the way they worship. Kita mau berbakti sebagaimana mereka berbakti. We want to sing the way they sing. Kita mau menyanyi seperti mereka menyanyi. We want to dress the way they dress. Kita mau berpakaian seperti mereka berpakaian. But God says no. Tapi Tuhan katakan You tidak. must be different from every other group. Kamu harus berbeda daripada yang lain. And so today, Jadi saat ini I offer myself to God. saya menyerahkan hidup saya I kepada Tuhan. recommit my life to God. Saya berkomitmen lagi kepada And Tuhan. I have told God, Dan saya telah katakan kepada I Tuhan, will go anywhere He sends me to preach. saya akan pergi kemana Engkau kirim saya untuk berkhotbah. And I'll preach the truth. Dan saya akan khotbahkan I kebenaran. will preach it straight. Saya akan khotbahkan kebenaran tanpa tedeng aling-aling. I'm not preaching for people to like me. Saya tidak berkhotbah supaya orang suka kepada I saya. am preaching for lives to change. Saya berkhotbah supaya hidup diubahkan. For people to stop and say, what am I doing? Untuk orang-orang berhenti dan katakan apa yang saya telah lakukan. And I hope someone is asking that question now. Dan saya berharap ada yang bertanya pertanyaan itu saat ini. What am I doing? Apa yang saya buat? Am I getting ready for Jesus? Apakah saya sementara siap bagi kedatangan Yesus? Am I really a Seventh-day Adventist? Apakah saya siap untuk menjadi seorang Advent? Am I truly a Bible-believing Christian? Apakah saya betul-betul seorang Kristen yang percaya Alkitab? Why do I hate some members of the church? Kenapa saya membenci sebagian orang di gereja? Why will I not forgive those who hurt me? Kenapa saya tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya? What am I doing? Apa yang saya buat? That's why I recommit my life to God right now. Itulah sebabnya saya mendedikasikan hidup saya sekali lagi. I was talking to a friend of mine, Saya sementara berbicara dengan salah satu and I teman told saya. him I'll go anywhere God sends me to preach. Dan saya katakan pada dia, saya akan pergi kemanapun Tuhan If suruh saya God pergi. sends me to preach in a volcano Kalau Tuhan suruh saya pergi ke gunung berapi while it is erupting, yang sementara beraktif, I will go and preach. saya akan pergi dan berkhotbah. If God tells me go to hell Kalau Tuhan katakan kepada saya pergi ke neraka and preach to demons, dan berkhotbah kepada I will roh-roh go. jahat, saya akan pergi. That's I've given my life to do. Itulah tujuan hidup saya. How many of you will recommit your life to God? Berapa banyak dari saudara yang mau lagi mendedikasikan hidup saudara kepada Tuhan? Do you realize you could die tonight? Sadarkah saudara bahwa saudara bisa meninggal pada malam ini? Of course, God forbid. Saya harap tidak terjadi itu. But do you understand you or I can die tonight? Tapi pahamkah saudara bahwa saya dan saudara bisa mati malam ini? You can die on the way home. Saudara bisa meninggal dalam perjalanan pulang. I have a cousin, Saya punya sepupu, died a few weeks ago. meninggal beberapa minggu yang lalu. He came home, Dia pulang rumah, told the wife, I have a headache. katakan kepada istrinya, saya I don't pusing, feel good. saya rasa tidak enak. The wife said, let's go to the doctor. Istri katakan, ayo ke dokter. He said, no, Dia bilang enggak, because men don't like to go to the doctor. karena pria nggak suka ke dokter. A couple of minutes later, Berapa menit kemudian, he fell down dead. dia jatuh meninggal. Heart attack. Serangan jantung, Just dead. mati. The funeral was last week. Dan acara penguburan minggu Just lalu. like that. Hanya seperti itu meninggal. A friend of mine sent me a picture a couple of months ago. Teman saya kirim foto berapa bulan lalu. It was a picture of a friend of hers. Itu adalah foto daripada temannya. This young lady graduated from law school in London. Ini wanita muda ini tamat dari sekolah hukum di She went to the London. graduation ceremony. Dia ikut
acara penamatan. She was in her robes. Dia pakai jubah itu. She had a degree in her hand. Dia punya gelar di tangannya. The whole family was there taking Seluruh pictures, keluarga di sana ambil foto. proud of their daughter. Mereka bangga dengan putri She mereka. went home that night, Dan pulang malam. went to bed. Tidur. In the morning they found her dead. Pagi hari mereka dapati dia sudah meninggal. Young people, Orang-orang muda. you're 14, 15. 14-15 tahun. People 14, 15 die. Orang juga 14-15 tahun meninggal saat itu. Death is not just for people who are old. Oh, kematian bukan hanya orang tua, bagi orang tua. 15-year-olds die. 15 tahun meninggal. 16-year-olds 16 tahun die. meninggal. 12-year-olds 12 die. tahun meninggal. The same hell Ya, that God puts an old man. ya, yang Tuhan berikan kepada semua orang. He puts a young boy Oh, anak-anak who remaja. disobeys him. Siapa yang melawan dia? There isn't one hell for old men, one hell for young boys. Ada neraka untuk satu orang dan semua orang-orang muda. When the Bible says the soul that sinneth, it shall die. Alkitab katakan orang yang berdosa akan There mati. is no age restriction. Tidak ada masalah umur di sini. It applies to every human being of any Ini age. berlaku untuk semua orang atas semua umur. Why am I saying this? Kenapa saya katakan ini? Young men and young women, Orang-orang muda, pria the dan Bible wanita. says, Alkitab katakan, remember now thy Creator. ingatlah penciptamu In the sekarang. days of thy youth, Pada waktu mudamu, masa when you're mudamu. not corrupted by Harry Potter Supaya saudara tidak hanya dipenuhi oleh Harry and all Potter. those silly video games. Dan juga semua video games yang bodoh itu. Before you waste more time on Facebook Dan sebelumnya saudara membuang banyak waktu di and you have Facebook. no time for this book. Dan saudara tidak punya waktu untuk buku ini. God says, give your life to me. Allah katakan berikan hidupmu bagi saya. So this is for young and old. Ini buat orang muda dan orang tua. Tonight, right now, Malam ini saat I am ini asking you as your saya brother, bertanya kepada saudara sebagai even if saudaramu. my message has gotten you angry, Kalau pekabaran saya telah membuat saudara marah, recommit your life to God. kembali berikan hidup saudara bagi To Tuhan. live a right life. Untuk menghidupkan kehidupan yang benar. Obey God. Untuk menuruti Allah. Put God first. Untuk menempatkan Allah yang pertama. How many of you will say, Berapa banyak dari saudara yang akan katakan, Father, Bapa, thank you for your love. terima kasih untuk kasih-Mu. Thank you for Jesus. Terima kasih untuk Yesus. I recommit my life to you Saya mendedikasikan lagi hidup saya buat with all Engkau. my heart. Dengan segenap hati. Can I see your right hand? Boleh saya lihat tangan kanan Now I saudara? want you to mean it. Saya sungguh-sungguh katakan Don't ini. play with God. Jangan main-main. Stand up. Berdiri. What time does the sun set? Jam berapa masuk What matahari? time? 6. Listen to me carefully. Dengarkan saya baik-baik. It's about 6, Sudah hampir jam 6. which means the Sabbath has passed. Artinya Sabat telah lewat. Listen to me carefully. Dengarkan baik-baik. The Sabbath is what kind of day? Sabat itu hari seperti apa? A holy day. Hari yang So the suci. holy day Dari has hari yang passed. suci telah lewat. Are we supposed to be holy people? Yes or no? Apakah kita harus menjadi orang yang kudus? Yes. Iya atau tidak? Does the Iya. sun set on our holiness? Apakah No. ada matahari terbenam untuk So the kesucian holy kita? day has passed. Jadi hari kudus telah Are lewat. we still required to be holy tonight? Apakah kita masih tetap diminta untuk dituntut jadi suci malam ini? Yes. Iya. So whatever you plan to do tonight, Jadi apapun rencana Anda pada malam ini, you're a holy person. saudara orang yang suci, The sun does not set matahari tidak terbenam on secara your rohani holiness. dalam kekudusan saudara. So while the holy day is gone, Jadi sementara hari Sabat telah lewat, hari yang we are to be kudus, holy 7 days a week. kita harus kudus 7 hari dalam 1 minggu. Who's not yet baptized? Can I see your hands? You're not yet baptized. Berapa banyak yang belum dibaptis? Boleh saya Oh. lihat tangannya? There's a lot of you. Oh, ada yang Can I banyak. ask a Cukup question? banyak. Boleh saya tanya? Can I ask you a question? Boleh saya tanya? Why are you not baptized? Kenapa belum dibaptis? Huh? You weren't ready. Tidak Who else siap. is not baptized? Siapa lagi yang You're belum brave. You're not dibaptis? afraid to talk to me. Who else? Why are you not baptized? Say that again. Still learning. Here's a Masih trick of the belajar. devil. The devil will tell you, try to have all your questions answered before you get baptized. Setan That akan will never mengatakan, happen.
Semua pertanyaan Anda harus bisa dijawab sebelum Those Anda of you who are not dibaptis. baptized, let me ask you a question. Yang belum dibaptis saya mau Do you tanya know ini. Jesus is your Savior, yes or no? Tahukah saudara bahwa Yesus adalah juru selamat saudara? Do you know He wants you to obey His commandments? Saudara tahu bahwa dia mau saudara menuruti Do perintahnya? you know He wants you in the kingdom? Saudara tahu dia mau Anda ada di dalam kerajaannya? Do you know He wants to use you to witness to others? Saudara tahu bahwa dia mau gunakan saudara menjadi saksi bagi orang lain? Do you know He has a church called the Seventh-day Adventist Saudara Church? tahu dia memiliki gereja yang disebut Gereja Masih Advent dari ke-7? And you're willing to be a part of that church? Dan saudara rindu untuk menjadi bagian dari gereja itu? There isn't much more you need to know. Ada banyak hal yang Listen to what the lebih Bible banyak yang says. saudara harus tahu. Dengarkan Alkitab And katakan. Jesus came and spake unto them, saying, Dan Yesus datang kepada mereka dan berkata, All power is given unto me segala kuasa telah diberikan kepadaku in heaven and earth. di dalam surga dan Go di ye bumi. therefore and teach all nations, Pergilah kamu dan jadikan semua bangsa muridku. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Baptiskanlah Holy mereka Ghost, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. teaching them to observe. Dan ajarkanlah mereka. So we have teach, Kita dapat pelajari, baptize, ajar, baptis, and teach. dan ajar. So you know enough to be baptized. Jadi saudara tahu cukup untuk dibaptis. After you're baptized, Dan sesudah saudara you'll be dibaptis, taught more. saudara akan diajar lagi. The devil's trick is this. Dan penyesatan setan adalah Wait ini. until you know everything. Tunggu sampai saudara tahu semuanya. That is a trick of the devil. Itu adalah jerat setan. And so those of you who are not baptized, Jadi bagi saudara yang belum you need to dibaptis, make a decision. saudara harus ambil keputusan. I will leave that up to you. Saya akan biarkan itu what keputusan I want to dari do tonight saudara. Tapi yang saya mau lakukan saat Is ini, offer a special prayer for you saya mau berdoa khusus bagi saudara. that you will make the right decision Bahwa saudara akan ambil keputusan To yang be tepat baptized. untuk dibaptis before it's too long. sebelum terlambat. Those of you who said you're not baptized, come let me pray for you. Saudara yang bilang Come. belum dibaptis silakan Come, I saw datang. your Saya mau hands. berdoa Come bagi let me saudara. pray for you. That's all I want to do. Ya, Come. itu yang saya mau God bless lakukan. you. Come. Don't be afraid. Come right here. Come right here. Datang. Don't be afraid. Jangan Don't be takut. afraid. Just come right here. You're not yet baptized. I'm just going to pray for you Saya that hanya the mau berdoa Spirit buat would saudara. lead you to make the right Saya decision. akan biarkan saudara untuk ambil keputusan yang tepat. Someone else come. Ya, Not yet baptized. You need to make the decision. I'm just praying for you. saya hanya mau berdoa bagi saudara yang belum dibaptis. Anyone else? Ada lagi yang lain? Anyone else? Ada lagi yang lain? While I pray, you pray in your hearts. Sementara saya berdoa, tolong berdoa dalam hati saudara. Heads bowed, Tunduk kepala, eyes closed. tutup mata. Father in heaven, Bapa di surga. thank you for this moment with your sons and daughters. Terima kasih untuk kesempatan ini dengan anak-anak. Thank you, Lord God, for the message. Terima kasih untuk pekabarannya. It was hard, Kebaran yang it was keras, tough, it was direct. sulit dan langsung. But Father, you know my heart. Tapi kau tahu I hatiku. just want your people to be right with you. Saya hanya merindukan umat-umatmu benar di They are hadapan my kau. brothers and my sisters, they're God. Mereka adalah saudara-saudara saya dalam Kristus Tuhan. John 15:12 says, Yohanes 15 ayat 12 this is my mengatakan, commandment that ye love one another. inilah perintahku, engkau harus mengasihi satu dengan And yang so, lain. Father, I love them. Dan Bapa saya mengasihi mereka. But sometimes love means punishing. Tapi kadang-kadang Sometimes kasih love means a berarti rebuke. suatu teguran. But help them to understand Tolong mereka untuk memahami that your desire for them kerinduan engkau bagi and mereka my desire for them adalah kerinduan saya is bagi that mereka. every one of them be saved Saya mau semua diselamatkan. with their precious children. Ya Tuhan. Father, look at these young men and women who've come forward. Lihatlah orang-orang muda yang telah maju ke depan ini. You want them Kau menghendaki mereka on your side. di dalam The devil wants them Kerajaanmu. on his side. setan mau di dalam The kerajaannya. longer they put baptism off, Semakin lama mereka menunda the kebaptisan harder it mereka, will be for them to decide. semakin sulit bagi mereka untuk mengambil Give them keputusan. the wisdom from above, their God. Berikan hikmat dari atas Just ke Tuhan say, untuk Father, mengatakan, I am getting baptized. Bapa saya mau dibaptis. Let them join your side. Tolong mereka untuk bergabung dengan kerajaanmu. Bless their lives. Berkati kehidupan mereka. Bless their studies. Berkati pelajaran mereka. Protect their health. Berikan kesehatan. Use them to witness to their friends. Gunakan mereka untuk menjadi saksi bagi teman Bless their mereka. families. Berkati keluarga mereka. Father, bless all the visitors that came tonight. Berkati semua tamu yang datang malam We ini. are very happy they came. Kami sangat senang mereka datang. Bring them tomorrow night to hear your word again.
Bawa lagi mereka besok malam untuk mendengarkan Bless this firman-Mu. church. Berkati gereja ini. Bless other churches represented tonight. Berkati juga gereja-gereja yang hadir di Bless the sini. union, dear God. Berkati dengan persatuan. Bless my brother Pastor Pitoy. Berkati Tuhan Pendeta Roy. Keep us faithful. Tolong dia untuk setia. Save all of us when you come. Selamatkan kami semua ketika Engkau In datang. Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami Let all berdoa. God's people say, Amin. Amen and amen. Amen. God bless you. God bless you. I'll be praying for you. Come back tomorrow and listen to God's word again. God bless you. I say that from my heart. I'm your older brother. God bless you. God is good. And all the time. Do you love me a little bit tonight? Just a little bit. Was the sermon too hard tonight? Did you listen to it? Make changes in your life. God loves you. He wants to save you.